दोस्तों पहले ये वीडियो देखो फिर बाद में बात करते हैं। अबे क्या बात है बे? আমি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। আবে আমি ভূত। हट তোর মাকে। আবে গেল দিবি না? আরে গেল কোনটা দিছিনু? আমি কইছিনু তোমার মায়ের চুড়ি কাঙ্গান। ও अबे ये तो ठीक है तो भूत लाहौर बिल्ला कुआ तिल्ला बिल्ला गुली हामी 1 2 3 4 5 अबे वाह कितना वीडियो अच्छा लग रहा है। चिल्ले है? वो अल्लाह होगा मां बाइत में नहीं खाता या गरुल मसरी खल्ला मां আবে চুপ। আবে ওরকম লাই আমি কইছি শুন, লাহুরে উলে কুয়াত ইল্লা বিল্লাহি আলিউল আজিম এরকম হয়। মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এবার তুমি মুসলমান হয়ে গেলা। হাত মিলাও হ্যাঁ এবার তুমি আপনার বাড়ি চলে যাও, আমি আপনার বাড়ি চলে যাই। আচ্ছা ঠিক আছে। শালা ওই ভূত না আমি ভূত বে, শালা আমাকে বুড়বাক বেহেললে। हंसने वाली वीडियो एक करो शेयर करो।